You think sebenarnya it's Chloe? Karena Melanie. So we just want to share this story coming from two people yang sama sekali tidak sempurna, jauh dari sempurna, tapi berusaha mencoba untuk tidak menyerah dengan apapun keadaan. Thank you. Happy 11th anniversary, my beautiful wife. Thank you. Enjoy the flowers. Basah banget bibirnya. Hi guys, welcome back to my vlog. Oops, should I say our vlog? No, that's your Because according to Tyson, when you already got married, everything should be ours. Kita, nomor Amen you, to that. nomor me, everything is ours. Yes. Anyway, we just celebrated our 11th anniversary, and praise be to God bahwa tahun ini adalah tahun kita bisa reach 11 tahun, Joy. Anak baru. 11 tahun with 2 kids and one anjing yang susah makan namanya Joy. Right, di vlog kali ini Go down please, go down. di vlog kali ini aku sama Tyson pengen share sedikit mengenai bagaimana perjalanan rumah tangga kami yang far away from perfect, jauh dari sempurna, but hopefully video dan vlog ini bisa memberkati teman-teman yang juga mungkin saat ini you guys, I don't know, probably getting married atau mungkin sudah menikah and you guys have problems or not. Still, hopefully this vlog can bless you guys. Hopefully. For that, yes. Banyak banget yang nanya, Kamel nggak jadi cerai, Bang Tyson nggak jadi cerai. Ini sebenarnya agak nggak enak sih didengar di kuping, tapi nggak apa-apa. Itu suaranya. Iya, ada yang nanya, tapi nggak mungkin suaranya nggak gitu. I mean like they're not really like trying to give a rude or harsh comment to us. They just like sincerely asking the question, karena kan mungkin banyak orang yang tidak kenal secara dekat sama aku sama Tyson. Mereka mungkin taunya nonton di berita atau lihat di sosial media gitu. Taunya mungkin aku sama Tyson ini sempat ada masalah cekcok ke marriage counselor, terus jadi pengen dianggapnya tuh pengen bercerai. Oke, I'm gonna make very short. Intinya aku sama Tyson tidak pernah mengeluarkan statement to the public bahwa kami akan ataupun ada rencana untuk divorce atau bercerai. Oke. Kalau obrolan berdua pernah gue memang gitu, couple of times I admit it. Kalau lagi emosi, tapi tidak pernah keluar secara publik bahwa aku sama Tyson planning to get divorced or separate gitu. Nah, mungkin orang-orang di Indonesia, nggak tahu ya, mungkin most of the people, nggak semuanya, mereka berpikirnya pada saat couple itu pergi ke marriage counselor, seperti Tyson tadi bilang, wah ini berarti ada problem. Kalau dibilang ada problem, yes, we do have problem. Nggak bisa bilang we do have problems. Karena all the time, pasti, yang namanya pernikahan itu kan, it's always like roller coaster, right? It's ups and down, nggak mungkin. It's always smooth, rainbows all the way, nggak mungkin. Itu namanya bukan pernikahan, itu namanya pencitraan. And then, kalau dibilang pengen berpisah apa enggak, kalau bercerai tidak. Tapi kalau berpisah meaning adalah, you know, what you call it, separate, cooling down, yes, gitu. Couple of times, maksudnya kan untuk berusaha, iya berpisah untuk supaya lebih tenang gitu. Tapi kalau divorce tidak. Jadi kalau banyak yang tanya, nggak cerai? Ya nggak cerai karena emang we never plan, knock on wood, mudah-mudahan juga jangan sampai menjadi statement yang jumawa, tapi ya mudah-mudahan dijauhkan dari hal seperti itu. Tapi kalau dibilang punya masalah, pasti dong. Sekarang pun bukan berarti sekarang, lovey-dovey baikan, ya besok-besok gak ada masalah lagi, namanya juga kawin ya kan. Cobainnya kawin. Semoga tidak, dan setiap hari saya akan coba tanggung jawab untuk diri sendiri. Kok untuk diri sendiri? Untuk keluarga dong lo ngomong. Enggak, maksudnya buat saya bisa mengontrol. Kalau lo buat diri sendiri namanya lo bujangan, tanggung jawab untuk keluarga gitu. Maksudnya saya bisa belajar mengontrol yang saya. Maksudnya untuk keluarga. Ribut banget. Jumawa itu setelah Kamis ya. Jumat, hajar ya, gue pencet hidung lo. Ups and downs, lots of love, Masa? more good times, Lots of arguments, bad times, lots of ngadu Instagram.
Nih walaupun udah tua ya, tetap kadang-kadang suka cari perhatian, Belum nulis-nulis selesai lah. jawab, Oke, that's sorry, okay. go on. Enggak ada kebiasaan. It's okay. No ya, aku suka bilang sama Tyson, dia tuh sebenarnya kan orangnya tuh walaupun badannya gede, maco, tato banyak, tapi sebenarnya orangnya tuh Hello Kitty banget gitu. Jadi kayak kalau aku itu orangnya, if we have problems, aku nggak akan pernah going to the public and telling people about our problems. Karena I think what for? I don't actually say. Iya. I don't actually say a problem with any Iya, specific tapi person. nyindir-nyindir. Siapa aja bisa pikir terserah. It's Tapi okay. if I say something It's about okay. your name Yeah. or something about us, Yeah. it's different. Tapi kan the thing is kalau misalnya kita put something and then we don't actually mention our spouse name, orang tuh It could pasti just be- itu mungkin exactly could be bisa about orang something about lain. my family. Tapi bisa jadi juga orang kan akan berpikir, wah jangan-jangan Melanie sama Tyson ada masalah nih, jangan-jangan Tyson posting ini, you know, they're trying to connecting the dots even though it's not always right gitu. Okay. Jadi aku bilang sama Tyson, never curhat on social media. Never curhat to your Instagram story or Instagram posting on feed. Always curhat pertama kepada Tuhan, and then second curhat kepada orang-orang, the people that you trust the most. Misalnya, the circle teman-teman terbaik yang punya value yang sama. Kebetulan aku punya teman-teman yang dekat, teman-teman satu persekutuan doa di gereja yang dekat lah gitu, yang aku bisa sharing dan mereka bisa memberikan value yang sama. Sama teman-teman geng Menteri Ceria juga, tapi mungkin jarang sih, nggak terlalu dalam gitu ya, karena emang sebenarnya aku juga orangnya walaupun kelihatannya extrovert di luar, tapi sebetulnya I'm actually introvert inside that. Just lying, bohong. Next question. Next question. Aku belum jawab. Nggak ada jawab. So it's Kasihan Luffy harus edit banyak. You're stronger. gatel garukin nih. You are stronger actually. Ini gatel, ini garukin nggak nyampe gue. Sini di sini. You minta banyak, lebih minta. I think you minta lebih banyak, seriously. I'm asking him for pijat, ya kan? You minta banyak. Iya, But, apa? but only nggak mahal-mahal and sebenarnya Yeah, tidak. very mahal basic, banyak. yeah. So yeah, basic. But no, you've changed. You've gotten a lot stronger. Like a lot stronger. Kok lembek sih? Dia paling kesel kalau otot. Kok lembek? No. Oh, enggak. No. Enggak. Nggak bisa bilang lembek. Otot tak bubur nih lembek banget. Terus cerita. Ya. Tersinggung ke Sensitivitas nggak terlalu. No, you. Ya not as much. Tangan terus apa lagi? Not as much now, right? No, you minta lumayan banyak. Like Tapi what? udah Tell them dong. Pijit. Aku suka dipijit. Yeah. Terus what else? Yeah, many things lah. Ya masa minta pijit sama cowok lain, ntar gue main perasaan, gimana sih? Kan gue mendingan minta pijit sama lo. Dia kalau pijit enak lo guys, coba deh, tunjukin doang di sini nih, di sini. Pas ini banget. He really wants it. Ini ratu pijit di Indonesia, seriously. Udah banget untuk pijit. Nih dia tuh kalau pijit enak man. Lengket banget. Lengket banget. Tapi saya suka. Oh Tyson berubah. Pertama adalah sekarang tidak belanja, nggak shopping sepatu as many as in the past. I've stopped a lot of things. Dia udah punya lebih prioritas untuk keluarga dan anak-anak lebih. Tapi I'm sure, I believe that you can do even better for me and for you. Aduh. Jangan kasih expectation. Yep. I don't have any expectation Jangan anymore. ekspektasi ya. Ya. Jangan ekspektasi. Tidak ada untuk ekspektasi sama suami sekali. atau istri. Because expectation leading you to disappointment No, but sometimes. you shouldn't. Sebenarnya tidak harus minta itu harus ingin untuk diri untuk suami atau istri. Orang nggak ngerti lo ngomong apa. If you hit me again, Expectation, minta orang. Apaan nih orang gak ngerti? Gue belajar dikasih tahu nih, karena kan gue suka gedek sama dia, karena gue punya ekspektasi harusnya begini. Karena gue tuh orangnya ambisius, gue tuh orangnya perfeksionis. Sedangkan Tyson tuh kadang-kadang harus didorong gitu loh, baru dia, oh ya baru gini segala macam. Nah, kadang-kadang kan kalau kita punya ekspektasi ke pasangan itu tidak terjadi, kita kesel, kita marah, kita ngambek, kita ngamuk. Akhirnya one of my best friends said, lu jangan berekspektasi ke suami lo, karena lo akan capek dan akan lelah, capek hati lo. And that's how I felt itu kan in the past. Dia bilang, lo di situ dalam rumah tangga. Ini cuma teori ya, gue bukan berarti gue bisa ngejalanin ya. Maksudnya, I'm telling this, it's for me and for you guys. Lo serving, lo tuh melayani suami lo supaya lo bisa serving him. Jadi lo tidak punya ekspektasi yang tinggi-tinggi, dan pada saat dia juga
you know, pada saat kita kan percaya bahwa giving and take, lo melakukan hal yang baik, nggak mungkin deh gitu loh, nggak mungkin dia nggak memberikan hal yang baik juga kepada lo. You know, less expectation, more serving. Yes. But it's hard. It is hard. I know. Do you think, Sabana, you think it's Chloe? Parenting. How the way we parenting kids dengan style Batak dan style Ozi. Ya, Bukan Ozzy. You Bukan, Western. Me as myself. Ya, parenting ya. What else? Yeah, parenting. I think parenting ya most of the times ya. Yeah, maybe communication. Communication untuk karena saya suka lebih communication daripada kurang. Maybe how kecil. Yeah, love language juga penting. Your love language is spending time. My love language is communication. Communication, spending time. Quality time is very important for Tyson. As for me, sometimes it's not only about how much the time that you can spend together, but it's more, you know, when you spend time, even though it's just like sebentar, tapi it's peaceful, it's harmony, it's already quality for me. Dan aku tuh orangnya, my love language tuh adalah suka beliin barang-barang, bukan beliin barang-barang, misalnya gini, aku suka grocery makanan, terus aku suka masakin. Jadi lebih ke apa ya, present, hadiah, tapi bukan hadiah yang gede-gede, tapi hadiah yang kayak, you know, I cook pancake, I cook steak for you. I think it's more of my love language. What is it called? What? Acts of service. Act of service. Yeah, but you don't know what your love language is. I don't know. I think that one. There's gifts. Gift. Acts of service. Mine should be act of service and gift. For me to give to you. No, for me to give it to you. That's you. But you Yes, haven't okay. answered. What? What's the problem? What's the trigger? We have different Parenting, parenting styles. yeah. I personally like that we communicate every day, even if we only just see each other for like 15 minutes. Tapi no handphone, no TV, tidak ada mengganggu. Yang penting is face to face in the moment, present together, being in the moment. Simple thing misalnya gini. 15 menit. Misalnya gini, let's watch Netflix. Dia kan suka banget film-film komedi romantis. Kalau gue sukanya zombie. Beda-beda banget. Terus gue tuh seneng banget bebenah di rumah, di cluttering. Gue bebenah mulu. Dan menurut gue perempuan tuh bisa melakukan two things in the same time. Doing two things in the same time. Terus dia bilang, lo tuh gak bisa gitu. Jadi gue itu gak bisa presence menurut dia. Jadi being right here, not doing anything, just focus with one thing. It's hard for me. Gitu. Gue tuh pengennya ngerjain ini. Gitu. Tergantung. Yeah. What's your recipe for having a forever long life marriage? Well, first of all, commitment. Commitment. If you're not committed to, kalau tidak commit untuk bilang, okay, ini satu hubungan buat hidup, then you think, okay, there's ada lebih baik for me. Jadi harus komitmen, harus mengerti ada waktu untuk naik, ada yang enak, dan ada hancur, ada di bawah. Tapi harus mengerti, love is a verb, okay? Love itu adalah kata kerja, okay? It's not. When you don't feel like loving, just love. So love is a commitment. Love is not a feeling. Love is a verb. Love adalah itu kata kerja. So you have to do your homework every day. No, you don't have to do it every day, but you have to do things Consistently. Yeah, and you have to control what you can control. Yep. Okay, control diri sendiri. Ya. Kan? Bagus banget kemarin, pas banget hari Minggu. Kita kan celebrating tanggal 31 Juli itu hari Sabtu. Hari Minggunya kita lagi nonton online service di gereja di JPCC. Pastor Jeffrey Rahmat itu share bagus banget mengenai komitmen, pas banget. And I believe there's nothing coincidence in life. Emang udah diatur sama Tuhan kita untuk belajar. Jadi dia bilang adalah sama seperti pernikahan itu, komitmennya sama seperti pada saat kita naik roller coaster. Saat kita sebelum naik, kita ngantri, kita masih punya banyak pilihan. You wanna, mau mundur atau mau nggak jadi, mau cancel masih bisa. Tapi once you already sit and buckle seat belt, that's for a roller coaster. Iya, meaning seperti pernikahan, saat lo udah duduk, lo udah pakai seat belt, everything already start, dan lo udah naik pelan-pelan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah, lo mau
muntah, lo mau pusing, lo mau teriak-teriak pada saat itu lagi naik turun dan ke bawah dan segala macam. Tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada jalan putar balik. There is no what's Getting that? off the ride. No turning back. No turning back, no getting off There's the ride. no turning back karena you already took the commitment. So menurut Pastor Jeffrey Rahmat sama seperti pernikahan, saat lo sudah naik ya di kereta roller coaster itu, apapun yang terjadi di tengah-tengah, you have to enjoy the ride. There is no turning back. So there's no turning back with me then, yeah. Ih. Memang this is my wife for life, satu untuk selamanya. Ups and downs, see a marriage counselor, I go away to Melbourne or whatever the case is. This is my wife for life. Until dipisah ke saya ke surga. Hopefully it's Dia, gonna be walaupun long. It's gonna be a long life. Amen for that. And ini potong kalimat. It's okay. Satu untuk selamanya. Asik. You? Nothing. Labas. Amen. Always, hopefully. Always. Sekali lagi vlog ini dibuat bukan berarti. Udah dipisah. Okay. Labas. Awas. Once again, I will. Basah banget bibirnya. Once again, kadang-kadang tuh aku tuh nggak pengen sharing mengenai pernikahan karena gue ngerasa gue juga masih struggle dalam pernikahan. Tapi menurut gue kalau lo menunggu sampai pernikahan lo sudah sempurna and then you want to share with people, kapan? Karena kayaknya namanya journey pernikahan itu there's always ups and down. Gak akan pernah bisa namanya sempurna sampai kita mati. So we just want to share this story coming from two people yang sama sekali tidak sempurna, jauh dari sempurna, tapi berusaha mencoba untuk tidak menyerah dengan apapun keadaan. And I want to say Hopefully. thank you so much Yeah. for watching a marriage video yesterday. Yeah, Pastor with me. Andy something. Andy Stanley, watching Yeah. the first and the second part. We will continue to watch them. Thank you so much because that shows me that you ingin belajar tentang pernikahan kita. Oke. Amen. Thank you. Happy 11th anniversary, my beautiful wife. Thank you, Enjoy the flowers that I didn't buy for you. Gue yang order. Anyway, I'm happy to see you smiling, God, flowers. laughing, lebih keringetan, and enjoying yourself. That's the most you very important thing. Okay, I'll buy you beautiful. some. I'll buy you some when you least expect it. Thank you. Okay. Thank you guys for watching. Bye. God bless you. Stay safe. Mwah. Bye guys. God bless. Aduh.